Dobrodošli. U emisiji Vrele gume pogledajte. Test Toyota CHR. Za nautičke početnike tu je gliser Quicksilver 705 Open. Dacia menja pravila igre u SUV segmentu. Saznajte sve o Bigster hibridu na benzin i TNG, pa još 4x4. Budućnost kamiona stiže u formi Mercedes E-Actros 600, a Peugeot 305 iz 1986. je totalni survivor. Uživajte! Toyota CHR hibrid u takozvanom GR, odnosno GR paketu opreme. Kod većine proizvođača ovi takozvani sportski paketi opreme su vrlo interesantni i primamljivi kupcima zato što nude onaj osjećaj sportskog automobila, a da ipak ostanemo u nekom cenovnom rangu, uslovno rečeno, klasike. Novu generaciju Toyota CHR sam vam predstavio još na Palmi prošle godine, već smo tada zaključili da je to zapravo jedan mali Lexus. I evo ovim prvim kilometrima od tog mišljenja i uverenja nikako i ne odustajem. Ono što me onda iznenadilo, sad me još više uverilo da je ovo jedan savršeno lepo napravljen automobil, savršeno kvalitetno napravljen automobil. Ako mene pitate, je automobil u kojem savršeno čak i dobro sedim, što inače nije čest slučaj u Toyoti. Dopada mi se ovako da je ta kabina nekako stisnuta, osjećam se kao u kokpitu aviona, sve tu ispred mene na dohvat ruke, kvaliteti materijala odlični, dizajn spoljašnjosti vrlo čudan, interijera još čudniji, međutim, osjećam nekakvu inspiraciju što nije čest slučaj kada je Toyota u pitanju. Toyoti najviše prigovaramo da nema emocije u unutrašnjosti automobila, da su jednostavno sve to napravili onako inženjerski. Ovde su se malo i poigrali dizajnom, odnosno arhitekturom interijera i zaista vozač pa i saputnici dobili su jedno vrlo interesantno okruženje. Kad kažem vozač i suvozač su dobili i priličan komfor, dok je na zadnjem sedištu taj komfor samo nužan, jer jednostavno u ovih 4,3 metra dužine karoserije nije bilo dovoljno prostora da svi budu zadovoljni, tako da je kompromis napravljen na zadnjoj klupi, pa i po pitanju veličine prtljažnika koji meri nekih 360 litara zapremine. Dakle, ništa posebno, ali možemo kažemo da je ovako u donjem proseku klase. Kada smo već kod ovog GR interijera, mogu reći da je on još dodatno napucan u odnosu na pakete koje nudi Toyota CHR i što bi rekli, tu nemam nikakvih primedbi. Ono što se takođe, osim ovog vizualnog utiska tiče, i u toku vožnje se oseti razlika da je ogibljenje kod Toyota CHR GR nešto tvrđe trimovano, da automobil inače dobro leži u krivini, ali ovaj leži zaista savršeno, perfektan je odaziv komande upravljača, što takođe nije baš specifičnost Toyote. I sve u svemu možemo reći da je ovaj CHR jedan, pa na neki način, anti-Toyota automobil u smislu inventivnosti, u smislu onog što su dizajneri hteli da pokažu. Dakle, vidi se kad se hoće, može se. A ono što je kod ovog automobila uvek bilo značajno i što je jako bitno, to je njegova tehnološka vrednost. Ispod haube nam je benzinski dvolitarski motor, kojemu pomoć priskače, pošto je hibridna verzija, električni motor od 113 konjskih snaga i 206 Nm obrtnog momenta. Kada se oduzme i sabere, imamo nekih sistemskih 197 konjskih snaga, koji su sasvim dovoljni da ovaj 1500 kg težak, mogu kažem, SUV kupe, ubrzaju do stotke za nekih 8 sekundi uz maksimalnu brzinu od 180 km/h. Ono što je kod ovog automobila jako bitno, s obzirom da nije velik, da je kompaktan, da je ta hibridna komponenta izuzetno dobro izražena. Ima jako dobru aerodinamičnost i sve u svemu Toyota CHR je jedan automobil koji nije samo lep i originalan, već je i veoma ekonomičan. U ne baš nežnom režimu, naša prosečna potrošnja sa ovim CHR-om je negde, je oko 5,8 litara na 100 pređenih kilometara, što je nekako za ovu klasu automobila onaj, što bi rekli, donji minimum, ali ništa drugo od Toyota nismo ni očekivali. U odnosu na Toyota Corolla Cross i još neke Toyotine modele, Toyota CHR je odlično izolovana, motor radi opušteno i ceo sistem radi bez nekog naprezanja, tako da čak i prilikom ubrzanja
oni koji su u domenu krajnjeg limita automobila, nemamo nikakvih problema sa bukom u kabini, a pravo ga je zadovoljstvo voziti po gradu. Evo vidite, kao ja sada, vozimo 50 km na sat, gotovo da se ništa ne čuje, malo se vozimo na električnu energiju, malo se vozimo na benzin, što u proseku znači da u gradskim uslovima trošimo negde oko 4 do 4,5 litre benzina na 100 pređenih kilometara, što je onda nekako, što kaže, i prava blagodet za džep. A tajna ove dobre ekonomičnosti je i u kapacitetu baterije. Toyota CHR raspolaže baterijom od čak 4,08 kWh, što znači da uvek imamo dovoljnu količinu, ako da kažem, snažne električne energije koja je spremna da automobil dobro pokrene sa starta, koji uvek u sebi ima dovoljno energije za preticanje, da upravo tih svojih 206 Nm obratnog momenta doda baš u trenucima kada je to vozaču i automobilu najpotrebnije. Da bi se ovako velika baterija napunila, Toyota je kod CHR-a pojačala sisteme rekuperacije, odnosno sisteme proizvodnje električne energije, tako da prilikom svakog kočenja, prilikom svakog usporavanja imamo tu akumulaciju električne energije koju ćemo posle potrošiti na naše kretanje, na naše ubrzanja, a neće kao kod standardnih kočnica ta energija, što bi rekli, otići u vetar, kao toplotna energija koja samo šteti performansama automobila. To je ta caka hibrida i električnih automobila, da jednostavno onu već otpadnu kinetičku energiju opet bezmalo po sistemu perpetuum mobile vraćamo nazad da bi se njome kretali. Potpuno besplatno, razume se. U svemu tome mogu da kažem da je čak i e-CVT automatski menjač u sve ovo jako lepo uklopljen, dobro je sinhronizovan i sve u svemu Toyota CHR u GR opremi zadovoljava baš onako sve. Zadovoljava i potrebe jednog umerenog vozača kakav sam ja, da se vozim opušteno, da se vozim tiho, da mi je lepo dok sam za upravljačem, da mi bude udobno, da mogu čovjek pređem veće razdaljine, ali zadovoljava i potrebe onih malo agresivnijih vozača koji imaju više adrenalina u krvi, da se voze baš onako sportski. A pored toga može i da vam zadovolji porodične potrebe, naravno ukoliko deca nisu jako išđikalna. Ne treba sad biti mnogo mudar da zaključimo iz svega da je ova Toyota CHR, ako ste pratili ranije recenzije, sigurno Toyota koja je nekako najbliža mom srcu i najbliža mom razmišljanju kako danas izgleda dobar i modern automobil koji je pri tome ekonomičan, ali i ekološki održiv. I na kraju, naravno, cena. Ceo ovaj paket o kojem sam vam ovako lepo pričao i koji mene zaista oduševio, košta u ovom malom automobilu 44.900 eura, dakle 45.000 eura. Za 10.000 manje, ukoliko niste sportski orijentisan vozač, možete kupiti Toyota CHR u cool paketu opreme, koji nema ovoliko opreme, pa na vama je da odaberete ukoliko želite da u džepu zadržite 10.000 eura koje ćete potrošiti da se krećete još jedno 50.000 km s ovim automobilom, potpuno besplatno, onda odaberite ovaj niži paket opreme. Ako vam je sportsko srce veće od novčanika, onda nema o čemu da razmišljate. CHR GR je prava stvar za vas. Quicksilver 705 Open stiže kao zanimljiva kombinacija stila, snage i praktičnosti na vodi. Ovaj gliser spada u klasu sportskih plovila srednje veličine. Dovoljno je kompaktan za lako manevrisanje, a opet dovoljno prostran da udovolji svim potrebama jedne aktivne porodice. Njegova linija trupa je dizajnirana tako da pruža stabilnost i sigurnost čak i pri većim brzinama, dok duboki V profil omogućava glatko razbijanje talasa i mirniju vožnju. Dužina trupa od 7 metara daje optimalnu ravnotežu između agilnosti i komfora, što ga čini odličnim izborom za dnevne izlete i za duže vožnje. U srcu Quicksilvera nalazi se skrivena kabina koja iznenađuje svojom funkcionalnošću. Tu su i praktični odložni prostori savršeni za opremu, opuštenu dnevnu plovidbu ili vikend avanturu. Što se tiče pogonskog sistema, Quicksilver 705 Open najčešće se sreće sa snažnijim vanbrodskim motorima od 150 do 200 konjskih snaga u zavisnosti od konfiguracije. Ovakvi motori omogućavaju impresivne performanse, brze reakcije na komandama, linearno ubrzavanje i odličnu upravljivost.
Prostrana kokpit zona je dizajnirana za društvo, dok ergonomija sedišta i upravljačkog mesta omogućavaju da skiperi i putnici uživaju čak i pri dužim krstarenjima. Sve u svemu, Quicksilver 705 Open je više od običnog plovila, to je spoj funkcionalnosti i uživanja. Cena je adekvatna do sada iznetom, oko 70.000 evra sa motorom od 150 konjskih snaga. Kako smo ovako uspeli da maestralno ublatnjavimo Bigster, pa vidjet ćete u narednim minutima. Inače, Dacia, globalni šampion u kombinovanju benzinskog i TNG pogona, upravo je nadmašila samu sebe. Pred nama je izdanje Bigster Hybrid G150 4x4, a lokacija za upoznavanje sa ovim čudom tehnike je off-road teren u mestu Blo, nadomak Nice. Kao što i samo ime govori, kombinacija hibridne tehnologije, dve vrste goriva i 4x4 pogona je svetska tehnološka premijera. Na prednjoj osovini je 1,2 litarski blagi hibridni benzinski motor sa električnom arhitekturom od 48 volti koji razvija 140 konjskih snaga. Elektromotor na zadnjoj osovini u pikovima dodaje i do 31 konjsku snagu. Sve to u hibridnom zbiru daje 154 konjske snage za besprekoran terenski doživljaj. Malo ćemo da podelimo obrtne momente. Benzinac ima obrtni moment od 230 Nm, a električni motor od 87. Performanse za svaku pohvalu, od 0 do 100 za 10,2 sekunde, a maksimalna brzina 180 km/h. Benzinski motor opremljen je sa 600-stepenim automatskim menjačem sa dvostrukim kvačilom i tu imamo jednu malu premijeru što se tiče Dacije. Reč je o lopaticama pored volana, namenjenim takođe za menjanje stepena prenosa. Dvostepeni menjač na elektromotoru na zadnjoj osovini je tehnološka premijera u autoindustriji. Njegov zadatak je da isporučuje visoke brojke obrtnog momenta kako bi podržao svaku terensku prelaznost. U drugom stepenu prenosa on podržava vožnju benzinskog motora i to do brzina od 140 km/h. Pri krstarećoj vožnji na autoputu elektromotor na zadnjoj osovini se gasi, njegov menjač je u neutralu, pogon je samo na prednje točkove i tu se naravno ostvaruju pristojne uštede goriva. 48-voltna litijum-ionska baterija od 0,84 kWh dopunjava se prilikom usporavanja i kočenja, a Bigster u gradskom režimu vožnje 60% vremena putuje na struju. Treba napomenuti da ovaj pogonski sklop se ugrađuje i u Dacia Duster. Sa mnom je Gerard Peters, šef inženjerskog tima motoristike, praktično mogu da kažem otac ovoga danas često hvaljenog motora. Gerare, kako je sve krenulo? So, since 2010, Duster 4x4 is a success story. How we can continue this success story with the new context, which is CO2 emissions, with a lot of pressure from European government. So, what we take, it is very simple. We have in Renault Group, Dacia Group, some technical bricks on the shelves, already available. We put all these technical bricks on the car together in order to reduce by 20 grams CO2 emissions of the current mechanical 4x4. And we put our energy, our heart, in order to give to our customers emotion. You see, we want to give to our customers a good feeling when they drive the car.
We want a wow effect, in fact. So we don't use intelligence artificial to design and develop the car. We use our brain and we use our heart, in fact, because we want to give the emotion to the customer. Oba Dacia modela imaju 6 modova vožnje koji pokrivaju pa praktično sve scenarije. Najštedljiviji nosi predvidljivi naziv Eko i aktivira 4x4 pogon samo kada se detektuje proklizavanje. Tu su i modovi vožnje po snegu i blatu, kao i lok za spori prolazak najzahtevnijih terenskih izazova. Ne treba zaboraviti ni kontrolu brzine prilikom strmih silazaka. Sa 2 rezervoara od po 50 litara za benzin i TNG, Duster i Bigster ostvaruju zaista izuzetne autonomije vožnje preko 1000 km, pri čemu Duster ide čak i do 1500 km pre nego što opet mora da svrati na benzinsku pumpu. Inače, prosečna potrošnja benzina je 5,9 litara na 100 km, a TNG-a 7,2. Moram da kažem da sam više nego oduševljen terenskim sposobnostima ovoga Bigstera. On praktično, zahvaljujući svojoj tehnologiji, on od kompletnog off-road lajka pravi kompletnog terenskog eksperta. I verujte mi, na ovom terenu imali smo sve. Duboko lepljivo blato, bare, ko zna šta je u njima, praktično i momente gde se vožnja pretvara u krstarenje i nikada ovaj automobil nije beznadežno proklizavao i bez obzira što je tu i tamo možda išao malo sporije nego što bi neki hteli, svuda smo prošli i pobedili. Protekle sedmice smo se upoznali u Krnješevcima sa prvim dugolinijskim električnim Mercedesovim kamionom E-Actros 600. U narednih nekoliko minuta saznaćemo sve ono što verovatno čini budućnost dugolinijskog teškog transporta. Međutim, Mercedes nas istovremeno i podsjeća da je do električnog Actrosa put bio zaista dugačak. Čitavih 114 godina Mercedes-Benz proizvodi kamione kao jedan od simbola brenda. Od 1912. i prvog modela Drei Tonnen Lastwagen za više od jednog stoleća konstruisano i proizvedeno ukupno 19 modela Mercedes-Benz kamiona koji su prodati u milionima primeraka i čiji je razvojni put zaista fascinantan. Iz godine u godinu modeli su se usavršavali i kroz tehnička rešenja pratili potrebe industrije, prevoza, uslužnih delatnosti i celokupne privrede. Danas aktuelna serija Actros startovala je pre tačno 30 godina, a iza nje je stigao Tego u raznim opcijama opremanja karoserije, da bi novo doba najavio koncept model H2 sa pogonom na vodonik. Dosta toga je novo na ovom vozilu. Ceo koncept vozila je potpuno promenjen u odnosu na ono što je postojalo, počevši od e-osovine, razmeštaja baterija, njihovog kapaciteta, bezbednosnih paketa koji nosi sa sobom, multimedije i digitalnih platformi na kojima je baziran. U zadnjoj osovini imamo 2 elektromotora i ukupno 4 stepena prenosa. Zavisnosti od toga koliko je opterećenje, u zavisnosti od toga po terenu po kojem se vozite, vozilo samo bira u kojem će stepenu prenosa da se kreće i koliko će se struje, to jest energije, trošiti za kretanje celog. Ukupna snaga ovog vozila je 400 kW, to je, da kažemo, radna snaga, a peak power ili najveća moguća snaga je oko 600 kW u zavisnosti od potrebe, koja se dobija na kraći vremenski period u slučaju da morate da reagujete brzo sa papučicom gasa. Ono što je interesantno jeste da se ovo vozilo vozi po sistemu jedne papuče, znači možete sa tom jednom papučom i da kočite i da dajete gas. Rekuperacija se takođe vrši preko te papuče. Kompletna priča
oko korišćenja ovog vozila je toliko jedinstvena. Potrošnja ovog vozila se kreće negde oko 89 kWh ili 0,9 kako mi to kažemo na 100 km, što je u principu veoma nisko. Vozilo je testirano ruti od severa Evrope do juga Evrope u svim vremenskim uslovima i u svim temperaturskim uslovima. Mercedes-Benz kao i Daimler Truck stoji iza toga da je radijus kretanja ovog vozila 500 km, bez obzira na to kakvi su vremenski uslovi i kakvi su temperaturski uslovi, a ukoliko su vremenski uslovi savršeni, može da ide i do 650 km. Da bismo napunili vozilo od 20 do 80% baterije na megavatnom punjaču nam treba 30 minuta. Problem je što megavatni punjač nemamo trenutno, ne samo u Srbiji i u našoj regiji, ima ih jako malo i u zapadnoj Evropi. To će biti jedan od najvećih izazova u budućnosti, da se razvije infrastruktura za brzo punjenje ovakvih vozila. Koliko je 1 megavat, možete zamisliti da je kapacitet Đerdapa je 1000 megavata. Dakle, ako bi 1000 kamiona se prikrčilo u istom trenutku, sve što Đerdap proizvodi u tom trenutku bi otišlo u te kamione. Peugeot 305, automobil koji je ispunio najviša očekivanja kupaca, stručne javnosti, pa i samih čelnika kompanije Peugeot. Mi se vozimo u jednom zrelom primerku iz 1986. godine. Uroše, šta je ispod haube? Prvo pitanje. Ispod haube benzinac, 4 cilindra, 1290 kubika i 65 konjskih snaga. Obrtni moment 92 Nm, ubrzanje od 0 do 100 za nekih 15 sekundi. Maksimalna brzina oko 150 km. Kada se pojavio 1977. godine, Peugeot 305 umešao se u više segmenata, ali i niša autoindustrije. Razvojna strategija bila je smela. Iako razvijen na bazi prethodnika Peugeota 304, bio je usmeren na kupce višeg segmenta. To se pre svega videlo po dimenzijama, dizajnu, ali i višoj ceni. Na kraju krajeva neko je morao da plati rad Pininfarininog studija. Znači, ovaj auto kad se pojavio na tržištu, cena njegova je bila kao 2 nova stojadina. Čuvena fraza, niko mi ne veruje da auto nije restauriran. Svi kažu mora da si ga farbao, ali to nije tačno. Pa kako je s ovim autom? S ovim autom je baš upravo tako. Znači, to da je farban, nije farban, u originalu je boja. Neki segmenti negdje zagrebano malo su popravljani, lično sam ih ja popravljao. Vozilo sam dobio na poklon od strica. On ga je vozio nekih 7-8 godina i meni ga je poklonio 1994. godine. Od tada na autu ništa nije menjano, osim što je dodat TNG gas pre 25-6 godina. A od tekućeg održavanja? Ništa posebno, samo su zamenjene poluosovine pre nekih 15 godina. Skoro je zamenjen kočioni cilindar. Jako je teško naći delove i u principu to je to. Tu nema šta da se pokvari. Eto, znam, tvoj stric je ovaj automobil vozio 60.000 km, a otkad je kod tebe koliko je napravljeno? Kod mene još 260. Znači, auto ukupno ima 325.000. Peugeot 305 uleteo je u tržišnu prazninu, nastalu prestankom proizvodnje modela 404. Iako razvijen iz 304, po dimenzijama kabinskog prostora i prtljažnika bio je adekvatan Peugeotu 404. Sa dužinom od 4237 mm i međuosovinskim razmakom od 2620 mm, Peugeot 305 našao se na prelazu između C i D segmenta. Na taj način bio je konkurentan u takozvanoj Golf klasi, ali je kvario posao Opelu Asconi i Fordu Taunusu. Ovo je primerak nakon restilizacije iz 1982. godine,
Pa pored uobičajenih izmena prednje maske i instrument table, određene izmene podrazumevale su poboljšanje kvaliteta vožnje, pre svega zahvaljujući novom prednjem vešanju. Pa konkretno što se tiče vožnje samog automobila, to je jedna uživancija. Prednje ugljenje je toliko jednostavno i lagano. Upravljanje sa volanom je kao da ima poluservo. Toliko lagano se kreće, Einschlag je veliki, okretanje, sama stabilnost, sama vožnja, jedno pravo uživanje. Kada je oštra krivina, kada on ide nekom brzinom, znači vozilo se kreće brzinom 80-90, znači vozilo se jednostavno, točkovi, kao da plovite, samo se vozilo, šasija se nagne, uopšte nemate osjećaj da ste ušli u krivinu. Toliko je stabilan, toliko je, mada naspram njegove težine od 1000 kg, ne bi niko rekao da je toliko stabilno vozilo. Znači jednostavno se samo nagne i vrati se, što bi rekli kao da se vozite u Mercedesu. 1977. godine na motorima sa kojima je Peugeot 305 došao na tržište bio je četvorostepeni menjač. Kasnije na pojedinim motorima je uveden petostepeni menjač, ali konkretno na ovom zadržan je četvorostepeni. Nameće se pitanje zašto? Peugeot je u startu mogao da napravi petostepeni menjač, a konkretno u ovom modelu je zadržan četvorostepeni menjač. Tu su ostale 4 dugačke brzine, znači bukvalno on ima kao da je u petoj kad ga terate četvrtom. Na samom, recimo, kretanju u semaforu, kad krećem ja sa prvom, neko je već u drugoj. Znači, brzine ovog menjača su kao produžene brzine. I jako interesantna stvar je što ulje koje se sipa u menjač je istovremeno i motorno ulje. Znači, jedan magacin, jedan rezervar je ulja. Isto ulje, 15V40, tera pogon menjača i motora. Iako i tekako rasprostranjen na putevima širom Evrope tokom 80. godina, Peugeot 305 je neminovno postao raritet. Primera radi u Velikoj Britaniji 2016. godine registrovano je bilo samo 96 primeraka. Prema tome, ovaj primerak u Novom Sadu je privilegija videti. Toliko za ovaj put. Do sledećeg druženja sa ekipom Vrele gume, budite bezbedni u saobraćaju.